Ono što želim da učite na kanalu jeste da se sva rješenja nalaze u vašem okruženju i da je potrebno samo da učite o njima, da prepoznajete biljke koje mogu da vam pomognu u biouzgoju. Biouzgoj koji promovišem je neagresivna metoda i zaista je važno da budemo mudri. U ovoj epizodi ja ću povezati berbu mahunarki i preparat od listova cvekle. Iako ja trenutno snimam paradajz, to je zato što sam zaljubljena u ovu zelenu sortu, u pitanju je zeleni šeri. Dakle, danas pravimo preparat od listova cvekle kojim ćemo tretirati mahunarke nakon berbe. Ne znam koliko ste upoznati sa polifenolima i činjenicom da su polifenoli najjači antioksidans, ali količina polifenola se razlikuje u zavisnosti od načina uzgoja. Biljke proizvode veliku količinu polifenola ako su izložene stresu. Biljke u biouzgoju su konstantno izložene u stresu, odnosno one su naprosto predate predatorskom lancu. I na taj način je koncentracija polifenola u svakom ovom plodu 10 puta veća od one šljive koje kupujete u marketu, koja je tretirana pesticidima, različitim hemikalijama kako bi taj plod bio krupan, lep i sačuvan. Zato je bitno da svako gricka vašu biljku kako bi taj plod bio mnogo zdraviji. Upravo je o polifenolima reč, između ostalog, u današnjoj epizodi. Evo, ovo je gredica koja ima puno boranije, različiti turnusi su u pitanju, dinje, paradajz, kukuruzin, tomatilo, ali i boranije. Evo da dođem do njih. Dakle, svuda neka kućica boranija gdje ćete imati obrok. Evo, berba. Vrlo je nezgodan, nezgodan mi je položaj za snimanje. Ovo je 4. turnus. Jako lep kukuruz, ali ja nju jurim. Evo je. Sakrila se. Divne ima rese. Evo još boranija. To je 1. i 2. turnus, 3. ga stiže. Zaista su obilne berbe i sve ću ovo danas da uberem. Nalazi se u kombinaciji sa krastavcima i krompirom. Evo ih. Baš dobar rod i radujem se. 8. je turnus u bašti. Ovdje se boranije nalaze s paradajzom i tikvicama. I to nije urađeno bez razloga. Tikvice prave hlad i sa jedne i sa druge strane i biljkama. Hlad je neophodan jer ja ne koristim zasene. Priroda nema zasene. Priroda se organizuje tako dobro da bi se međusobno zaštitila, tako da ja u svojoj bašti zapravo imitiram prirodu. Odnosno zakonitosti prirode sprovodim ovdje. Tako je ova boranija sakrivena ovdje obilno rodila. Pogledajte kako je to. I to maj je bio užasno loš za boranije. Suša je bila velika i one su rasle. Vidite kakav je to rod koji se krije unutra. Jun, početak juna je također bio loš, ali njih je zaštitila tikvica koja je pružila svoje listove preko, jer njihov cvijet zapravo nije otporan na visoke temperature. I to je najveći problem sa mahunarkama, njima je potrebna vlaga oko cveta. Vidite kako idu gore nove etaže i jako je bitno kod boranija da ih berete, da redovno berete kako bi se razvile i ove male bebice. Tako da će ovdje biti upravo zahvaljujući
tikvicama obilna berba. Čitav je red ovdje i sve su zaista dobro rodile. Vidite kao kad dignete šiške. Šiške nekim biljkama i onda su samo provire plodovi. Radujem se, bit će i za mene i za moje prijatelje. Sada ću to da podelim prvo sa najbližim oko sebe. Evo još odmetaka, jer to su njima zapravo idealni uslovi. Ovo je perma model. Dakle, ubačene su u gnezda. Mislim da sam snimila kako je ovo posađeno. To je ona epizoda gdje negdje u učionici pokazujem kako ja radim setvu mahunarki. Samo napravim gnezdo, ubacim semena i evo, vojla, hrana. Imamo hranu. Pa imam i tikvice. Evo ih, bire. Danas će to biti jako lep obrok. Dakle, moram prvo sve boranije u bašti da oberem, da bih uopšte mogla da apliciram preparat. Ovdje su ljubičaste. Boranije ima nekoliko sorti. Pink boranije. Evo ih. Zapravo, kako da vam kažem, njihov ukus je isti. Nema nikakve potrebe da jurite posebno neke sorte, zato što kada se skuvaju sve one dobiju zelenu boju. Imam tu šarene boranije i žute. Evo, kriju se. Inače, ovo je sve na prvom modelu sa jabukama. Tako da je zadovoljna sam rodom, jer taj prvi model će zapravo proroditi obilno tek u narednoj sezoni. Mi sada ulažemo za budućnost naše bašte. Evo, sad ću ih ubrati i napravit ću obrok. Probat ću da berem jednom rukom. Znači, vrlo je bitno da ne povučete čitavu biljku. Kao što vidite, kod mene je sve u skladu s prirodom. Divlje biljke rastu okolo, jer divlje biljke su najbolji šaptači i najbolje nam govore o stanju u tlu. Ujedno, vrlo često na sebe privuku pepelnicu, tako da ih štite uzgojene biljke. One su u međusobnom saglasju. Ja ću sada da oberem svoje boranije i nakon toga nastavljam dalje. Evo, upravo prolazim pored setvene mreže. Odlično ona izgleda. Skinula sam luk. Sada ću da dignem mreže za krastavce. Evo, pozdravljaju vas i kadifice, neven. Tako sve buje i raste. Ono što sam sada završila jeste da sam obrala boraniju sa 3 gredice. Na 3 gredice su prvi turnusi. Ja stalno naglašavam da postoji 8 turnusa u bašti i da je vrlo bitno da svaki put kada uberete neku biljku, evo navaću primjer, izvadite cveklu, ubacite seme boranije, izvadite salatu, seme boranije, izvadite luk, seme boranije. Dakle, svaki put kada to radite, dodajte seme boranije, jer jedna kućica boranije za vas je hrana. Njena cena na tržištu je sada izuzetno visoka, tako da na taj način i dajete doprinos i u tom smislu svojoj porodici. Ja sam sa 3 gredice ubrala zaista veliku količinu, zadovoljna sam, zato što sam upotrebila sisteme setve da je zaštitim od visokih temperatura. Maj je bio izuzetno topao, imali smo sušu i također početak juna, nakon toga smo neke kiše. Zašto to naglašavam? Zato što boranijama zapravo uopšte ne možete puno pomognete zalivanjem. Njima je potrebna vlažnost u vazduhu, jer njihov cvet ne podnosi visoke temperature. Cvetu je potrebna vlaga. Tako da vi jedino
krijući te boranije možete zaista da imate berbu, jer kao što sam rekla, ja ne koristim zasjene, zasjene ne postoje u prirodi u smislu da se stavlja neka plastika i na taj način, mislim, od kogod da je materijala, ta zasjena nije od prirodnog jela. A ovdje su pored isto boranije koje sam u jednoj epizodi pokazivala, brala salat i ubacivala sam boranije, evo to su visoke boranije koje će biti naredni turnus za berbu, jer potrebno je da imate kontinuitet berbe boranija u bašti. Ne da vam odjednom dođe sad ogromna količina i sad ne znate šta ćete s tim. Evo ovdje se kriju lukovi. Luk je sakriven da bi još rastao i zato što mu boranija pravi vlagu. I ono što je sada potrebno vašim boranijama jeste da im pomognete nakon berbe i upravo se u tom trenutku povezuju uzgoj cekve i uzgoj boranije. Sada je potrebno da se napravi preparat za folijarni tretman boranija nakon prve berbe i ukoliko niste odradili berbu, kako biste pomogli da izdrže upravo ovaj udar sunca i ove ekstremno visoke temperature. A ja ću sada sebi da skuvam obrok, da podelim prijateljima boraniju i onda nastavljamo da pripremamo preparat. Da napravim ručak treba mi i luk, crni luk koji je ubačen na perma modelu. Jako se lepo razgradio perma model i iako može još da raste, treba mi za današnji ručak. Jako dobar koren. Evo ga. Odlična glavica, no dig, samo ubačen u perma model. Za ručak ću još da izvadim salatu. U pitanju je Devil's Ear, tako se zove salata. I to je putirica koja može da izdrži plus 40, zato je i uzgajam. Ja ću čitavu da izvadim iz korena i na to mjesto ću odmah staviti, kada ode po seme, seme niske boranije, mada na ovoj povezati može i visoka boranija, zato što imam pored kukuruze. I također ću boraniju da stavim tamo gdje sam izvadila luk. Jako je lepo da imate salati, bez obzira što sada dospevaju krastavci za berbu, paradajzi, ali salat i luk, to vam je nešto, znate, što zaista trebate da imate stalno u svojoj bašti. Ovdje su amaranti, fitoremedijatori i fantastične biljke, jako su ukusne, tako da uvek bi trebalo da tako uzimate njihovo lišće i da dodajete u hranu. Od njih možete napraviti svašta, od smutija do rižota, koriste se jednako kao spanać, vidi što je to lepo boje. Tako da ću eto dodati u svoj obrok. Ako ne želite odmah da spremate salate, kao što ja nemam vremena još uvek, obavezno ih stavite u čašu sa vodom. Samo koren stavite u vodu i to će biti sveža salata tokom čak nekoliko dana. Inače sve svoje obroke pripremam na vatri, donosim grane iz šume, na taj način čistim svoju šumu i pripremim obrok. Leti vam treba i 2-3 grane da biste napravili to ozbiljniji obrok, sve pre toga pripremim, tako da što manje bude vatre. Nema veze da li je 40 stepeni vani, ja palim vatru. Svaki naš pokret, potez je uzročno posledičan i ako želimo zaista da čuvamo naše reke i planetu, potrebno je da razmislimo o svemu onom što radimo i onda kada uključite struju, odnosno prekidač, odnosno šporet, znajte da na taj način ugrožavate svoje reke. Ovako i čistite šumu, a budete pravi domaćini vašoj planeti. Evo ja sam sad dovela dobru vatru i napravit ću hranu. A na vatru se kuvaju boranijem, unutra sam ubacila lobodu, štir, zatim luk, mrkve i štinela, odlično su mrkve
u tunelima, ošišamo se već 5 puta, ali to će biti u nekoj narednih epizoda. Ubrala sam i posljednje ribizle. U pitanju je crna ribizla i napravit ću 10 sebi. Pa da, što da ne, zaslužila sam 10, radim od 5. Već sam ispekla lepinje od crnog brašna i tikvice. Jako su ukusne. Tikvice, crno brašno, malo vode i to je to. To se onda sve lepo peče i naravno imam spremnu salatu, krastavci, krenuli su krastavci božanstveni su to. Prvo je krenula levina pa će ostalo. Develi sir, luk, beli luk i da, to će biti prava gozbica. Pa ja sam ih zaslužila, od 5 jutros radim i svaki obrok treba zaslužiti. Eto, ja mislim da jesam. Dok se ručak kuva, došla sam da oberem borovnice. Borovnice će biti moj obrok kada se večeras vratim nakon posla voćnjaka u bašti. To će zapravo biti pravo osvježenje. Borovnice su odlično rodile ove godine, inače rađaju svake godine. Ova trava oko njih je ostavljena zbog zeca, zato što zečevi napadaju borovnice i oštećuju njihove i grane, lišće, plodove manje više i ne diraju, ali zaista mogu da naprave veliku štetu na njima i tako ovo je neka vrsta paravana oko same borovnice. Sada ću da ih oberem, one se zapravo probiru, tako da je to prilično spor posao i za to vreme će i moj ručak da bude gotov. Ubrala sam još i ove borovnice. Borovnice će biti večera, odnosno pravo osvježenje nakon napornog dana. Sada pripremam sve obroke, jer onda kada se vratim večeras u kuću, čekat će me sve spremno. Tada mi je potrebno osvježenje i odmor. Svako ko prati YouTube kanal upoznat je sa mojom ljubavlju prema cvekli. Stalno govorim da je potrebno da imate uvek velike količine sadnica kako biste svuda gdje je slobodno mesto ubacivali cvekle, one su druga kategorija plodoreda. Ali ima puno epizoda u kojima govorimo o cvekli. Danas šišamo cveklu kako bismo od nje napravili preparat. Generalno je došlo vreme da se ošiša cvekla, jer kada ona dobije nekih 5, 6 do 8 listova, to je već vreme kada ona treba da se ošiša. Uklanjaju se svi ovi bočni listovi, dakle dovoljno da ostavite samo 3, eventualno 4, jer sada želimo hranu da usmerimo upravo u plod, a ne u list. Ja inače ovo šišanje radim makazama, ali sada to moram da radim ovako huliganski, delimično, zato što jednom rukom snimam. Dakle, sada ćemo od lista cvekle da napravimo preparat, a pritom sam list može biti vama ujedno i obrok. Ovo je jedan od permamodela gdje sam ubacila između paprika cvekle i one su zaista porasle puno. S obzirom da je ovaj čitav permamodel nađubren ovčim stajnjakom, to se tačno vidi da njima prija kalijum iz ovčeg stajnjaka. Ali sve ove cvekle se šišaju. Dakle, uklanjam ove listove. Evo vidite koliko ću ja ovdje listova da uklonim. To je to. Ostavila sam 1, 2, 3, 4. Ono što je nama potrebno iz ovih listova jeste upravo betanin i polifenoli. Cvekla je biljka koja je puna polifenola, zato savjetujem da je konzumirate u što većoj količini i dršku i plod, odnosno dole onu repu. Ono što je nama ovdje važno kada su biljke u pitanju jeste da betanin ima antivirusno i antibakterijsko dejstvo, a polifenoli koji se nalaze svuda i u plodu i u drški i u listu. Polifenoli štite biljku od ultravioletnih zračenja i generalno dižu
imunitet svake biljke na bilo kakvo dejstvo narušenog predatorskog lanca. Upravo tu sposobnost polifenola da štite biljku koju ujedno mi koristimo i u kozmetici, ja ću upotrebiti da zaštitim svoje biljke, odnosno tretirat ću mahunarke nakon berbe. Kao što sam rekla, ovdje je povezana priča cvekli i mahunarki, zato što ću vam sad dati recept kako da pripremite preparat. Pritom moram da naglasim da ove drške pre toga skinete i napravite sebi obrok. Potrebno nam je 200 grama listova cvekle. Ovdje ima nekih 400 grama zato što su drške jako teške. Drške ću pripremiti sebi kao salatu, odnosno ukiselit ću ove drške. Kisele drške cvekle su fantastične. Ovdje nije potrebno da kuvate ovaj preparat. Ovdje vam je potreban blender i znam da je to malo nezgodno zato što je blender potreban za većinu preparata o kojima ja govorim, ali svako u principu ima blender zato što su svi nekako navikli da unose nutrijente smutijima. Prema tome, hajde da kažemo da je ovo neka vrsta smutija za biljke. 200 grama listova cvekle staviti u 2 litre vode, sve se to blenda. Nakon toga je potrebno da stoji 2 sata. Nakon stajanja se procedi i ta tečnost koja se dobije se razredi sa vodom tako da dobijemo 10 litara tečnosti za prskanje. Preparat se koristi ujutru nakon rose jer će ga rosa razblažiti. Vrlo je bitno da tretirate sve mahunarke, recimo pasuljem. Pasulji se sada odmeću, formiraju plodove i ove visoke temperature su za njih veliki stres. Također visoke mahunarke za koje su također visoke temperature stres, odnosno kao što sam rekla, njihov cvijet nije otporan na stres i na taj način se povećava otpornost biljke na uticaj visokih temperatura i ultravioletnog zračenja. To je zapravo prirodna odbrana biljke. Svaka biljka ima dovoljno polifenola, ali ukoliko mi uzimamo od biljaka polifenole kako bismo negovali svoju kožu, zašto ne bismo polifenolima negovali i njih? Proizvodnja vlastite hrane je najradikalniji čin otpora koji hoće i može da promeni efekat velikih korporacija na vaš život. I to je jedini način da menjate sistem, sve ostalo je apsurdno. Onog momenta kada uđete u market, kupite hranu koja je višestruko tretirana, vi ste platili sve te korporacije. Proizvedite i onu malu, najmanju salatu koja je vaša. Znate šta jedete i dali ste svoj doprinos očuvanju planete. Na kanalu vas učim kako da to uradite, kako da na što bezbedniji način proizvodite hranu po biološkim metodama. Učimo o resursima. Znanje o resursima je vaš uvod u nezavisnost. Zapratite kanal.